আসসালামু আলাইকুম। দিয়া দুনিয়ার দর্শক প্লেয়ারের নাম চাই মজুর। এক নম্বর মাঝে ক্রিস্টিয়ানো রোনাল্ডো, এটার দেশে পর্তুগাল, এটি খেলাতে বল আল নাসের মাঝে। দুই নম্বর মাঝে লিওনেল মেসি, এটার দেশে আর্জেন্টিনা, এটি খেলাতে বল ইন্টার মিউনিখ। তিন নম্বর মাঝে কিলিয়ান এমবাপ্পে, इधर देश है फ्रांस, इधर क्लब है रियल मैड्रिड। 4 नंबर मध्य आर्लिन हालांड, इधर देश है नॉर्वे, इधर क्लब है मैन सिटी। 5 नंबर मध्य लामिन यामाल, इधर देश है स्पेन, इधर महादेश है स्पेन, इधर बाहर देश है मोरक्को। इधर खेला बार्सिलोना मध्य।